ये देखो गाइस, हम लोग पार्टी आएगा इसलिए ऐसा डिज़ाइन किया। तो देखो कोई कोई आएगा तो इधर में आओ, अच्छा अच्छा खाना मिलेगा कमती दाम में। ये देखो खेलोत मंजरी खेलोत रेस्टोरेंट का इसमें। ये देखो गाइस, तो हम लोग पार्टी आएगा इसलिए हम लोग ऐसा डिज़ाइन किया और नेक्स्ट टाइम वीडियो दिखाएगा तुम लोगों को। ये देखो कास्टमर ही नहीं क्या बा, কাস্টমার লি নাই আমরার অত বড় রেস্টুরেন্ট আমাদের মানুষ নাই একটাও, বুঝুন গাইজ। কাস্টমার একবারে কম হয়ে দা, হ্যাঁ দুন কিলিংওলা বই আরছে, বই বই খালি মোবাইল টিপে সারাদিনই গাইজ। তো আইনারা অল্প সাপোর্ট থাকবেন আর ভিডিওটা বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর লাইক কমেন্ট করে দেবেন। এই দুন গাইজ, আর আমি বাইরের ডাও দেয়